अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान हमीद कसूरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं कंगनपुर के एक नवाही गांव काजीवाला में मौजूद हूं, जहां पर एक जो मेहनत कश जो है जिसका नाम यकूब है, उसकी उम्र 45 से 46 साल उसकी उम्र है। 5 बच्चियां हैं नाज़रीन। 5 बच्चियों के वालिद को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पुलिस ने अभी तक मुल्ज़मान को गिरफ्त में नहीं लिया। तो अभी मैं ये जो गांव है काजीवाला, उस गांव में पहुंचा हूं इसी सूरत हाल की कवरेज के लिए। ये मेरे पास जो अभी FIR मेरे पास है नाज़रीन, इस FIR में जो यकूब नामी शख्स है 45 साल की जिसकी उम्र है और 5 बच्चियां हैं उसकी, तो उसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। यहाँ पर प्रोटेस्ट जारी है। उसकी जो 5 बच्चियां हैं, उसके जो वर्सा हैं, गांव के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर भरपूर प्रोटेस्ट किया है और उनका मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। जबकि पुलिस जो है, पुलिस अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं कर रही कि जिससे वो मुतमईन हो। जो बच्चियाँ हैं, 5 बच्चियाँ हैं उस मकतूल की, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं नाज़रीन। इंतहाई दर्दनाक वाक़या है और इस वाक़या से यहाँ गांव में खौफो हरास की एक लहर है। जो मुल्ज़मान हैं, जो कातिल हैं, वो अभी तक दंदनाते फिर रहे हैं। यहाँ तक कि इतने बाअसर मुल्ज़मान हैं कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बेदर्दी से मारा है, उन्हें बहुत जुल्म किए ने, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिते ने, कोई पता नहीं चलिया। आज सानू 13 दिन हो गए ने, असी बहुत रोए, असी बहुत मिन्नतां कीतियां, साडा किसी ने गल सुनी हैगी। साडे यतीम कर दिते ने बच्चे, स्कूल बंद हो गए ने, रोटी बंद हो गई। असी बहुत परेशान, साडा हक दो, साडा इंसाफ करो। मेरा बाप कोई नहीं मैनू पाल सकता, मेरे बच्चियां दा कोई नहीं है, तुहाडे दसो तुसीं मेरा इंसाफ करो। मैं आप बहुत लाचार हो गई, मेरा हक दो मैनू, मेरी बच्चियां दा कोई नहीं है संभालने वाला। मेरी बच्चियां नूं तुसीं इंसाफ दो। मेरे खावत दा बहुत उन्हें बुरा हाल किया, उन्हें टुकड़े टुकड़े करके चुन के छापा च चुन के पा के ते असीं दफनाए ने। साडा कोई इंसाफ करो, साडा बेगुनाह दा कोई इंसाफ करो। मकतूल याकूब की जो अहलिया है वो बात कर रही थी, बहुत बेदर्दी से कत्ल किया गया है उसको, और अभी तक पुलिस ने अभी तक जो मुल्ज़मान हैं वो इतने बाअसर हैं कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया। मकतूल याकूब है, उसके भाई भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहनवाज है मेरा नाम। शाहनवाज, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਯਕੂਬ ਨੂੰ, ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ गाँव ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਖੌਫੋ ਹਰਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਿਕਲੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਨੀ ਵੀ ਸੂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ, नहीं देती। उल्टा सिर धमकियाँ लाती, जा जिते साडा कुछ जो कुछ कराने। कौन? सही मुख्तियार शाह रही, यानी कि ना एक मुख्तियार शाह रही मुलजमत, उन्हें बेटे ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈयद ਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਉਮਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ 4 11 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ 4 11 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 6 11 ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਟਿਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੰਦੇ ਜੀ, ਬੋਸਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਚਾਦਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਸਿਆਣਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਕਤੂਲ ਦੀ ਲਾਸ਼? ਉਹ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਛਿਲਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਮਾਦ ਛਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਬੂ ਪਈ ਏ। ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਭਰਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਤੜਪਦੀ ਪਈ ਸਾਂ ਤੇ ਰਾਤ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਖਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਿਆਣ ਲਈ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਟੂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਟੂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਕ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਆਲ ਲਿਆ ਦਾ ਵੀਰ, ਚੱਦਰ ਸਿਆਲ ਲਈ, ਜੁੱਤੀ ਸਿਆਲ ਲਈ। ये मेरा वीर जे, मैं जिन्नू लभदी फिरदी सन। ये उनकी बहन है SHO कंगनपुर। और आपको ख्याल करना चाहिए कि ये जो मकतूल के जो वर्सा हैं ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने इनके साथ
कोई इंसाफ नहीं किया, कोई सुनवाई इनकी नहीं हुई। DPO कसूर, उनसे भी गुजारिश है, उनसे मुतालबा है कि ये जो वर्सा हैं इनके साथ इनको इंसाफ दिया जाए और जो मुल्ज़मान हैं, जो बाअसर मुल्ज़मान हैं, जबकि जो कंगनपुर पुलिस है वो उनके साथ साज़बाज हो चुकी है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। खौफनाक और दर्दनाक वाक़या है यहाँ पर, जो खौफ व हरास है यहाँ पर गांव में। तो मेरे साथ उसके वर्सा हैं जो याकूब नामी मकतूल है, जिसको बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। मेरे साथ उसके जो बच्चे हैं, उसके वर्सा जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जो अहलिया हैं वो भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो मकतूल याकूब है उसके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, 5 ਮੇਰੀਆਂ ਨਵਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਲੱਖ ਚੋਂ 30,000 ਦਿੱਤਾ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 5-4 ਦਫਾ ਗਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਫਿਰ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਨੱਸਦਾ ਹੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਸਾ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਛੋਪੜੀ ਕਿਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਂਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਰੇ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕਿਰੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਵਾਸੀਆਂ ਸਹੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀਆਂ। मेरी बेटी, मैं आप बनना मूरा, मैं की करा था ना, मैं तो आप सारे की जरूरत थी। नाज़रीन, यहाँ पर वर्सा एहतजाज कर रहे हैं इसी मुतालबे के लिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ ये नाज़रीन जो याकूब मकतूल है उसकी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? उम्र बनीर। क्या उम्र है बेटा आपकी? 11 साल। 11 साल। नाज़रीन, इंतहाई अफसोस की बात है कि 11 साल की बच्ची उसको यतीम कर दिया गया है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा आपका नाम क्या है? सहरा बतूल। बतूल। बेटा क्या उम्र है आपकी? 8 साल। 8 साल। बेटा आपकी क्या उम्र है? 12 साल। 12 साल। 11 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, ये बच्चियों की उम्र है। अभी ये जो बच्चियां हैं छोटी छोटी, इनकी खेलने की उम्र है। जो इनका वालिद है उसको कत्ल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोस की बात है। जबकि यहाँ पर जो वर्सा हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं अपने इंसाफ के लिए कि हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे साथ और भी कुछ गांव के जो लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये इतना दर्दनाक वाक़या इस गांव में हुआ है, क्या कहेंगे आप? हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। हमारे राज के साथ उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। हमें वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला से, पूरी दुनिया से, पूरी कौम से इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जो स्कूल की वर्दी में बैठी हैं, बेदर्दी से, उनके बाप नहीं है, उनके भाई नहीं है। किसी का भाई होता है, किसी का कोई सहारा होता है, हमारा कोई सहारा नहीं है। हमारा जो बाप है वो भी आंखों से नबीना है, हमारा कोई भाई नहीं है। अब इन बच्चियों का क्या, इसकी छोटी सी उम्र, अब ये कहाँ जाएगी? कोई एक दिन की रोटी नहीं देता, एक दिन दिहाड़ी ना लगे तो कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। अब ये क्या करेंगी? अब हम कहाँ जाएंगे? अब इनका कौन वारिस है? हमें इंसाफ चाहिए। अगर कोई मौत हक सच है, मरना हर किसी ने, किसी को बेदर्दी से मारा जाए, किसी को कम उम्री से मारा जाए, हम क्या करेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਬ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ नहीं था। नाज़रीन, ये जो वर्सा हैं अभी एहतजाज कर रहे हैं, इनका सबका मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ दिलवाया जाए। यहाँ तक कि जो मकतूल याकूब शाह है जिसकी उम्र 45 साल है, इतनी बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया है। यहाँ पर जो उसकी याकूब शाह की जो बच्चियाँ हैं, छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं जिनकी अभी खेलने की उम्र है, तो उनको यतीम कर दिया गया है।
इनका यही कहना है, जो वर्सा हैं इनका कहना यही है कि हमारी जो बच्चियां हैं ये यतीम हो चुकी हैं और जो मुल्ज़मान हैं वो इंतहाई बाअसर हैं। अभी तक पुलिस ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की, किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार नहीं किया। यहाँ तक कि जो पुलिस है वो साज़बाज हो चुकी है मुल्ज़मान के साथ। अगर पुलिस मुल्ज़मान के साथ साज़बाज हो चुकी है तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी इनको इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं। इनका मुतालबा है, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आला परवेज़ लाई, उनसे भी इनका मुतालबा है, जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी इनका मुतालबा है कि हमें इंसाफ दिया जाए। अम्मी ग्रामी कातल ने उन्होंने पहले भी गुलजार कौन इनामी ग्रामी कौन? ਤਿਆਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਟੁਕੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਬੂਤ ਦੇਗਾ, ਕਸਮ ਦੇਗਾ, ਨਿਆਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹਰ ਦਫਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਲੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੱਟ ਲਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੀਆਂ 7-7 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਹਾਰਾ नहीं था। इनको दुख है इन अपने वालिद का कि इनको समझ नहीं है, लेकिन फिर भी रो रो कर इन बच्चों ने अपना बुरा हाल किया हुआ है। यहाँ पर मेरे साथ एक बच्ची है, उससे भी बात कर। आपका क्या मुतालबा है? ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਯਕੂਬ शाह। जी बेटा, आपका क्या मुतालबा है? कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। आपका बेटा क्या मुतालबा है? क्या मुतालबा? हमारा पापा हमसे बहुत हमारा अब्बू बहुत हमसे प्यार करता था। उन्होंने इतनी बेरहम से मेरे पापा को कत्ल किया। उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पापा इतना बीमार था, हमारे पास कोई भाई नहीं है, उनको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे हमने उनके कभी किसी के साथ नहीं किया, तो मेरे पापा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया तो जैसे उसने मेरे पापा को दुख दिया है। ऐसे हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह जिसने मेरे पापा को मारा उसे सख्त 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 सज़ा मिले। मेरे पापा का कोई कसूर नहीं था। नाज़रीन, ये छोटी छोटी जो कमसिन बच्चियां हैं, इनका मुतालबा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ पर मेरे साथ जो याकूब है, मकतूल याकूब, जिसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसके वर्सा यहाँ पर मौजूद हैं। उसकी छोटी छोटी जो बच्चियाँ हैं, रो रो कर बच्चियों ने अपना बुरा हाल किया हुआ है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है कि यहाँ की जो कंगनपुर की जो पुलिस है वो इनको इंसाफ देगी। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया है, जो आला हुकाम है सबसे मुतालबा किया है। मेरे साथ अब मकतूल है, उनके वर्सा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि तफसील क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है जी आपका? नदीम अली। नदीम साहब, ये बताएं कि मकतूल को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, क्या वजह है, तफसील क्या है? वजह बस यही है कि इनका कोई कमेटी का लेन देन था। एक कमेटी डाली थी 3 लाख की, तो कमेटी ख़त्म हो गई। 3-4 साल वो यकूब शाह जो है ना उनके घर जाता था कि मुझे कमेटी मेरी वापस कर दो, बड़ा टाइम हो गया। तो इन्होंने मतलब है कि पैसे देने से इनकार कर दिया और वो बार बार जाता कि मैं मजबूर हूँ, मेरी 5 बेटियाँ हैं, मेरे पास इतना रोज़गार नहीं है, मैंने 1-1 रुपये करके आपको दिया, मुझे वापस दे दें। ये मकतूल याकूब जो है नाज़रीन, ये एक मेहनत कश था। उसने रुपया करके इकट्ठा करके उसने कमेटी, असल जो वजह है वो है लेन देन कमेटी की। उसने अपना हक मांगा, लेकिन उसको हक मांगने के बजाय उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। असल वजह ये है। आप क्या समझते हैं कि जो कमेटी, जो लेन देन, जो पैसे है, जो 3 लाख का आपने जो मामला बताया है कि 3 लाख की वजह से एक इतनी कीमती जान जो है वो चली गई, तो इसमें कौन कौन शामिल है?
اس میں مختار شاہ اور اس کے 2 بیٹے ہیں اور ایک ناملو بھی ساتھ ہیں ان کے. ٹھیک ہے جی. جب یہ وقوع ہوا ڈی ایس پی بھی آئے ہوئے تھے اور انویسٹیگیشن پولیس بھی آئی, ٹیم ساری آئی ہوئی تھی. تو جب وہ باڈی لے کے گیا ادھر تھانے میں, تو وہاں میں اپنی سسٹر کو لے کے گیا, ریحانہ جو اس کی وائف ہے. تو ادھر ہم 5 گھنٹے ادھر بیٹھے رہے تھانے میں. ایس ایچ او نے بہانے کیے, ایس ایچ او نے ایف آئی آر لیٹ کرنے کی کوشش کی, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. وہ تازہ صدمے کے ساتھ ادھر 5 گھنٹے بیٹھی اور ادھر روتی رہی. دیکھیے آپ اپنے حق کے لیے ایف آئی آر کا اندراج کروانے کے لیے وہاں پر گئے اور ایس ایچ او نے آپ کو نہیں سنا, آپ کو بلا وجہ وہاں پر بٹھائے رکھا. اس کی وجہ کیا تھا؟ اس کا کوئی مطالبہ تھا آپ کے ساتھ؟ کیا وجہ تھی؟ بس ایسے ہی مطالبات ہے. ایک تو یہ تھا کہ جو دوسری پارٹی مجرم پارٹی ہے وہ تھوڑی سی اسٹرانگ ہے, اپنے پیسے کے بل پہ بس ایسے بچتی آ رہی ہے ہر جگہ سے. تو جب 5 گھنٹے ہم ادھر بیٹھے رہے, ان کا یہ مشن تھا کہ یہ ایف آئی آر فیل ہونی چاہیے, یعنی کہ ایف آئی آر اندراج نہیں ہونی چاہیے. تو ادھر جو ہے نا ہمیں وہ مطالبے بھی کیے گیا کہ ہمیں کچھ لینا دینا کرو, پھر ہم ایف آئی آر کریں گے. ایسے کون سے کام ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. تو ادھر جب میں نے تھوڑے سے زیادہ ریکویسٹ کی, ادھر سسٹر بھی ادھر روتی رہی, تو پھر انہوں نے ایف آئی آر کی ہے ادھر. تو جو کنگن پور پولیس ہے, جو ایس ایچ او ہے, اس نے آپ سے کوئی رقم کا بھی مطالبہ کیا کہ مجھے جو ایف آئی آر کے اندراج کے لیے رقم کا مطالبہ کیا کہ پھر اس کے بعد آپ کی سنوائی ہوگی؟ ناظرین, انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایک قیمتی جان جانے کے بعد جو ورثہ ہیں اپنے حق کے لیے, جو محافظ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں اپنے حق کے لیے, لیکن ان سے بھی مطالبہ کیا جاتا ہے, جبکہ جو ورثہ ہیں جو وہ پہلے ہی پریشان ہیں, ایک قیمتی جان جانے کی وجہ سے ان کے گھر میں فاقے شروع ہیں. لیکن جو کنگن پور پولیس ہے, جو ایس ایچ او صاحب ہیں, ان کو اپنی جیب سے ہے کہ میری جیب گرم ہو جائے, کوئی جائے بھاڑ میں. انتہائی دکھ کی بات ہے. اچھا, اس نے ایس ایچ او کنگن پور جو ہے, ایس ایچ او کنگن پور, اس نے آپ سے مطالبہ کیا پیسوں کا؟ جی بالکل. اس کے بعد میں نے بڑے فون کیے ادھر ریڈ کرنے کے لیے کہ بھائی مجرم ادھر دندناتے پھر رہے ہیں, دن کو وہ شام کو آتے ہیں, کبھی دن کو آتے ہیں. کہ 300 دیو کا کیس کیا انہوں نے, اتنا بڑا جرم کر کے وہ ادھر دندناتے پھر رہے ہیں وہ. اور میں بار بار تفتیشی کو فون کرتا ہوں, بھائی ان کو پکڑیں آپ, اتنا بڑا جرم کر کے یہ گاؤں میں پھر رہے ہیں. اچھا, وہ ابھی وہ پھر رہے ہیں آزادی کے ساتھ, دن پھر رہے ہیں. کوئی آپ کو کوئی پریشان, کوئی دھمکی, کوئی ایسا کوئی یہاں پر سین؟ تو ابھی مجھے جو مجرم ہے, مجرموں کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا پیچھا کیا اور ہم ہر حد تک جائیں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں بار بار تفتیشی کو فون کرتا ہوں. ابھی آپ کا تفتیشی کون؟ اقبال ہے جی, محمد اقبال. تو ابھی 4-5 دن ہو گئے ہیں, صرف 2 دفعہ ریٹ ابھی تک ہوئی ہے. اور وہ بھی اس وقت آتے ہیں جب مجرم ادھر ہوتے نہیں, پہلے بتا کے آتے ہیں ادھر کہ ہم آ رہے ہیں, آپ آگے پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو میرا یہ موقف ہے کہ یہ مجرم جو ہیں, یہ جتنے مرضی سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کریں, سیاسی قوتیں استعمال کریں, جتنی مرضی دولت استعمال کریں, تھانے کو خریدیں, انشاءاللہ تعالی مجھے ادھر انصاف نہیں ملا تو میں بچیوں کو لے کے ڈی آئی جی کے پاس جاؤں گا, وزیر اعلیٰ کے پاس جاؤں گا اور وزیر اعظم کے پاس جاؤں گا. میں ان کو انصاف لے کے دوں گا. بالکل جی, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ بچیاں جو ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی کم سن بچیاں ہیں, ابھی ان کی کھیلنے کی عمر ہے. تو انتہائی دکھ کی بات ہے کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا تو یہ جو محافظ ہیں, ان سے صرف یہ بچیاں نہیں, پورا جو کنگن پور جو آبادی ہے یہاں کو بھی مایوس ہوگی. تو جو انصاف کی جو آخری حد تک ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. یہ بہت خوفناک واقعہ ہے. گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو آپ کے پولیس میں, تھانے میں آپ نے جتنے بھی چکر لگائے, ابھی کچھ آپ مطمئن ہیں کہ پولیس آپ کو کوئی انصاف دلوائے گی؟ نہیں جی, ابھی فی الحال مطمئن نہیں ہے, کیونکہ جتنا بڑا جرم ہے اس حوالے سے کارروائی نہیں ہو رہی. بہت ہی سست کارروائی کر رہے ہیں, اور وہ کرتے بھی ایسے ہیں کہ جب آتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے مجرموں کو پیسے کے بل پہ, پیسوں سے خریدا گیا تھانے کو. تو بس یہی ہے کہ ہم مجرموں کو یہی کہنا چاہیں گے, اور پولیس تھانے کو بھی, کہ اگر آپ نے ہماری ہیلپ نہیں کی, ہمیں انصاف نہیں دلوایا, اور ہمارے کیس میں اگر دھاندلی ہوئی تو انشاءاللہ ہم یہ کیس اوپر لے کے جائیں گے, ڈی آئی جی تک جائیں گے, وزیر اعظم تک جائیں گے. انشاءاللہ ہم انصاف لے کے رہیں گے. ان بچیوں کے لیے میں لڑوں گا. مقتول جو یعقوب شاہ ہے, ان کا جو بڑی بے دادی کے ساتھ ان کا وہ قتل کیا گیا ہے. تو ان کی یہ چھوٹی چھوٹی یہ بچیاں ہیں, اعلیٰ حکمران سے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, وزیر اعلیٰ پرویز لائی ہیں, اور ڈی آئی جی قصور ہیں, ان سے گزارش ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. ہمارے جو انویسٹیگیشن ہیں وہ بھی ہماری بات نہیں سن رہے.
हम चक्कर लगा रहे हैं सुबह शाम का, वो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो हमसे हमारी गुजारिश है आला हुक्मरान से कि हमें इंसाफ दिया जाए बस। हुकूमत के दरख्वास्त है वज़ीर आला पंजाब ਨੂੰ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 6 ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਖੱਟਣ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हुकूमत अगे साड़ी जोर परो जोर अपील है कि मेहरबानी कर इन्हें इंसाफ दवाया जाए। तो बेदर्दी से उठा कर कमाद पे ले गए, टांगे लहदा किया, बाजू लहदा किया, गर्दन लहदा किया, गोडे लहदा किया, पाँव लहदा किया। और DPO अगे, DIG अगे, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ लाई दे अगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दे अगे मुझे इंसाफ दिया जाए। 30,000 रुपया लेंदा सी पट्ठे थे, 10,000 रुपया कमेटी तो जमा करांदा रहा। 4,40,000 बनया तो उन्होंने बीमारी लग गई तो उन्होंने छाड़ता पट्ठे वाले ने भी घरी बह जा। वो घरी आया, वो इन्हें तरले करदा रहे मेरा 4,40,000 दे, मैं मरिया उन्हें तू मारना तो मर पिया। एक मांदल होएगा मगरों के पुत्र भजे ने तो उन्हें जाके उत्थे वाट चुक के मना करता है। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਣ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ, DIG ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਜ਼ੂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਹਿਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਿਰ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਕਿਆ 3-4 ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, क्या 1 करोड़ भी होवे तो इंसान की कीमत सब नालों ज़्यादा अहमियत होती है। और उस इंसान दियां जिंदियां बच्चियां दा सहारा ही कोई ना होवे। कुरान तो है भी पाक नबी फरमांदा है भी यतीमों का सहारा बने। ये किस तरह के मुसलमान और किस तरह के कलमा गो है जिसने एक भाई को भाई ने काटा है। और ये भी नहीं, ये जो कत्ल करने वाले हैं ये कत्ल होने वाला कोई गैर नहीं है, ये इनका नवासा था। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो गफूर रहीम है। कत्ल कभी छुपता नहीं, जो कत्ल है उसके जो मुल्ज़िम हैं वो सामने आकर रहेंगे, आ जाते हैं। गो के पुलिस इनके साथ तफ्तीश में नाअहली बरत रही है, लेकिन कत्ल कभी छुपता नहीं। ये जो छोटी छोटी बच्चियां हैं इनके जो आंसू है ये रायगा नहीं जाएंगे। इनके जो आंसू है, इनका जो बिलबिलाना है अपने हक के लिए, वो कभी रायगा नहीं जाएगा। वो पुलिस की हद तक तो रिश्वत लगा सकते हैं, कत्ल कभी छुपता नहीं। यहाँ पर जो याकूब जिसकी उम्र 45 से 46 साल जिसकी उम्र है, जो याकूब नामी मकतूल है, उसको इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो मुल्ज़मान हैं वो दिन दिनाते फिर रहे हैं, उनको अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। यहाँ पर ये जो वर्सा हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो उनके वर्सा हैं, बिलबिलाते हुए रो रो कर उनका यही कहना है कि जो मुल्ज़मान है वो इंतहाई बाअसर हैं। और जो पुलिस है, थाना कंगनपुर की जो पुलिस है वो साज़बाज हो चुकी है मुल्ज़मान के साथ। ये बहुत दुख की बात है कि जो पुलिस है उससे जो लोगों को तवक्कुआत होती हैं कि ये पुलिस हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी, हमारी हिफाजत करेगी, लेकिन हिफाजत करने की बजाय पुलिस मुल्ज़मान के साथ साज़बाज होकर हैं। जो मकतूल होता है, जो जिनके घर में फाके पड़े होते हैं, उनसे भी वो मुतालबा करती है। पुलिस को ख्याल करना चाहिए, उनको जो SHO कंगनपुर है उनको सोचना चाहिए कि ये छोटी छोटी जो बच्चियां हैं इनका क्या कसूर है, ये कहाँ जाएंगी, इनका जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा। ये SHO साहब आपको भी सोचना होगा। यहाँ पर जो आपने अगर तफ्तीश नहीं की, जो लोग हैं, जो अवाम है, वो भी इनके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता आपको इंसाफ देना पड़ेगा। जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता ये आवाज़ इसी तरह उठती रहेगी, इस आवाज़ को बंद नहीं किया जाएगा। चाहे इसमें जो कुछ जितने मर्ज़ी आप पैसे ले लें, जितनी मर्ज़ी आप रिश्वत खा लें, सिर्फ़ थाना कंगनपुर में सिर्फ SHO खुद मुख्तियार नहीं है। यहाँ पर
اور بہت سے ایسے عدالتی دروازے ہیں جہاں پر انصاف کے لیے یہ جو متاثرہ فیملی ہے جس کا یعقوب نامی شخص جو ہے جس کو اتنی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اس کے جو ورثہ ہیں وہ اپنے انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں ابھی کھانے پر مجبور ہیں، لیکن قتل کبھی چھپتا نہیں۔ ان کو انصاف ملے گا، ہم ان کو انصاف لے کر دیں گے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قتل کبھی چھپتا نہیں۔ بہت شکریہ۔ کیمرہ مین اشفاق انجم کے ساتھ اپنے میزبان حمید قصوری کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔